1 2 3 चारिटा कुकुर दीटा बिल्लुआ सेपटे अनेक इंग्राजी गीतटा कौटू बाहर कुकुर पाखु बुझी पारना माने आम ओडिया गीतटा होची पेटुरु इंग्राजी गीतटा अंक बुझुला ताको गाइबा केते कष्ट आपण 3 थर गाइबे आपनकर खैनी खाइबा दरकार नै झाड़ा क्लियर हाँ राण खाई गौ इंग्राजी गीत सही ओडिया आपण ओडिया गीत गाउचंदी कोठु एउटु गाउचंदी इंग्राजी एठु हिंदी गीतटा पूरा एउटु बेको पाखु अच्छा हाँ माने एटा कोन गीत कोड को गीत अछि त ठाको जानि छु आउ गीत देखंतु सार जतबेले बाहर तला सेतबेले एते म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नतला अच्छा कोन थिला गीत केवल भजन थला माने केवल भागवत टुंगी गीत गा जाउतला जगन्नाथ कलेजा ओ नाथ केवल मृदंग फृदंग बाजुतला टिके गीत आगु गला प्याड पसिला बुझि पाइले प्याड जानि परछंती दौड़ी जू ना कौन से माने ए इंस्ट्रूमेंट पसिला अच्छा सेतबेल को गीतर बासा जन्म हले ओडिया माटी रे स्वर्गत अक्षय महांती खोका भाई तांको पे गोटे जोरदार करताली हो नदी तीरे पापर तरुडाले बसा बांधी रही पक्षीटीए पूरी ये इंस्ट्रूमेंट पसिला अच्छा ठीक है आम टाइम रे सब नांगा गीत आइला प्रेमिका कांदुची चुली मूले प्रेमिक कांदुची बाउंस बुदा मूले गोटे जगह पर किसी लोक पचारे से कौन कुंभाटुआ तेणु आम टाइम रे टोका कौन कले सब इंस्ट्रूमेंट फोपाड़ी के डीजे पहुंच कर से कौन डीजे माने सेटा सुनियो माने तुमको लागिबो गोटा बुदा जेंती बांती कर अच्छा डीजे लक्ष्य कमानी मोर झुरावेनी हाय हाय धन सेटा कहू परीक्षा कर लक्ष्य कमानी मोर झुरावेनी डीजे डीजे तो 14 पुरुष डीजे तो 17 पुरुष डीजे 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 लक्ष्य कमानी मोर झुरा 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 माने ये गीतटा 50 थर आसे गीत तो गाउची ता मझी रे सप्तपुरुष अमक ढमक से सब मु पूरा बुनियादी ने की गाए हां हां सर सुनन दे जो डीजे टा ये डीजे बजेया पे हम डिपार्टमेंट तरफ पूरा मना करा आइची डीजे गोविंद ठीक है मो बड़ा बापू से तले डीजे टा परिश्रम करी लोड करछि ता नाटा में नबु डीजे प्रकाश अच्छा डीजे माधवी माधवी डीजे भूपिंदर डीजे लिपिना जा इच्छा ता ना नो अरे सेटा साउंड पोल्यूशन हो जोली ताको बंद कराई साउंड पोल्यूशन आपण मझी रे जो गाड़ी पोल्यूशन अटकाउतले आपण मुंड काम दउ शब्द प्रदूषण शब्द सेति पई नहीं गाड़ी मोर जो अटकाई थले आज कोन भाई गाड़ी अटकाई दिला गाड़ी पोल्यूशन सर्टिफिकेट बर्तमान लोक बहुत गंडल करियर हम टे फ्री कर देछि नहीं नहीं जो हेलीकॉप्टर जाउ ना ऊपर अटकेबो से रा एती मोटर धुआं छाड़ी के पळौछि मोर टिके गुंजु गुंजु हेकी जाउछि अटकाई दे अरे मूर्ख सेटा फाका जगह अरे बाबू घर गले मु होती ताकर एमएलए हां से सब हमर पार्टी बर्तमान स्टेज रे चढ़ी जा कहबो कहि दे भितरी गली तो कथा बुझु मामू मामू आ कौन आमर 4टा मामू जन मामू बाघ मामू निज मामू पुलिस मामू बोलो देखल केमती सी मैंने बहुत मत मैंने एत भल पाती हां हां से सब गोटे झील होता मुझे मैरेज करता तू जो गीत गाइलु आज्ञा गीत कोठु शिखिथिलु जेंति सारे गामा पादानी से शिखन सारे गामा पाधा नी सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 नी गा धा नी पा धा नी मा 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 रे गा पा नी सा रे गा ओ नो या सीधा सीधा सड़क तू कहबू मामानी गाधुआ पाधुआ करनी पानी सरीज बहु बाड़ेब ताकू ठाके पकई मामानी गाधानी पादानी गाधा का पादा का पानी सारेगा मामा मारेगा कि संगीत कंठशिल्पी
ଆପଣ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବାଡ଼ାନ୍ତୁନି ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହୁନି ପେଟ ପାଖରେ କହୁନି। ହେ, ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କଠିନ ସାଧନାର ବସ୍ତୁ। ହଁ ନା ମୋତେ ତରଳ ଭଲ ଲାଗେ କଠିନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଗ୍ୟାସୀୟ ମଣିଷ। କେମିତି? ପଦାର୍ଥର ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ପିଲାଙ୍କର କାହିଁ ଭୁଲ ହେଉଛି। କଠିନ କ'ଣ ନା ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଘୋଷ ସେଇଟା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଭାରି କଠିନ। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସୀୟ କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ହେଉଛି ସାର୍ ପଢ଼ୁଥିବେ ଆମେ ଶୁଣିକି ଏକାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ। ତରଳ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ପେପରଟାକୁ ଚିରିକି କୁଟିକି ପାଣି କରି ପିଇବା ସେଇଟା ତରଳ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ତୋର ପାଠ ପଢା ସାଇଲି ମାନେ ତୁ ପଞ୍ଚମ ବି ପାସ୍ କରିନଥିବୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ହଁ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ 1 ନମ୍ବର ଟପର ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଗଧ ଥିଲି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟେକି ଟେକା ନେଲା ଉପରକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଇଏ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଡା ମୁଁ କାହିଁକି ଲାଜ କାହିଁ କରିବି ଗଧ ଥିଲି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ସାର୍ ହେଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସାର୍। ସାରେ ପୁଣି ଡେଞ୍ଜର। ତାଙ୍କର କଥା ଅହମ୍ ଆବାଙ୍ଗ ବୟଂ ଟଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ରିଙ୍ଗ ରାଙ୍ଗ ଅହୁ ଦ ଓ ମତେ ଥର କହିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହା ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହା। ନା କହିଲ ପୁରୁଷ କେତେ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲିପି ମ୍ୟାଡମ କ'ଣ ପୁରୁଷ ସେ କଣ ପୁରୁଷ? 3ଟା ପୁରୁଷ। ହଁ। ମୋ ବୋଉ କିନ୍ତୁ କହି ରାତିରେ କିଏ ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ବଉଛି ସେ ହେଉଛି କାଳ ପୁରୁଷ। ଆମର ଦୀପାବଳିରେ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼େ 14 ପୁରୁଷ। ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ 7 ପୁରୁଷ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମ ଗାଁରେ 80 ପୁରୁଷ। ଆଉ ପୁରୁଷ କ'ଣ 3 ପ୍ରକାର? ଏଠି ଇଏ ସବୁ ପୁରୁଷ ନା ନାହିଁ? ପୁରୁଷ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କଣ ମନା କଲି? ତାହେଲେ କାହିଁକି ମନା କଲି ଧନ? ବାଘ ରାଇ ମନ ପରିକା ମନାନି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ରାଇ ମନ ପରିକାକୁ ତଣ୍ଟିକେ ଚିପିକି ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଗରମ ପାଣି। ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ପିଲା ଭିଲେନ୍ ଡାଇଲଗ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାହା ଡାଇଲଗ ସବୁ ଜାଣିଛୁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଇଲଗ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ। ହରପଟନା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଆସି ବୁଡ଼ ନ ପକେଇ ଚାଲିଯିବି। ସାର୍ ବୁଡ଼ କୋଉଠି ପକେଇ ପାଣି କାହିଁ? ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ବୁଡ଼ିକି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଇଂରାଜୀଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ଥରେ ଇଂରାଜୀ ସାର୍ କହିଲେ ସାଇଲେନ୍ସ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଇଏ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ସାଇଲେନ୍ସ। ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି। ସାର୍ କହିଲେ